Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Subasya Melati. This is my interpreting video for critical listening final test. I will interpret a podcast from BBC Learning English. The episode is talking about your house. Okay, let's begin. Hello and welcome to Real Easy English, the podcast where we have real conversations in easy English to help you learn. I'm Neil. Halo dan selamat datang di Real Easy English, podcast di mana kami mengadakan percakapan nyata dengan bahasa Inggris yang mudah untuk membantu kamu belajar. Saya Neil. And I'm Beth. You can read along with this podcast, and there's a free worksheets to help you learn on our website, bbclearningenglish.com. Dan saya Beth. Kamu bisa membaca sambil mendengarkan podcast ini dan ada lembar kerja gratis untuk membantu kamu belajar di situs web kami bbclearningenglish.com. Hi Beth, how are you? Hi Beth, how are you? Hi Beth, bagaimana kabarmu? I'm very well, thank you, Neil. How are you? Saya sangat baik, terima kasih. Neil, bagaimana denganmu? I'm pretty good. What are we talking about today? Saya cukup baik. Hari ini kita membicarakan apa? Today we are talking about home. We will talk about where we live and learn some vocabulary about houses and rooms. Hari ini kita akan membicarakan rumah. Kita akan membicarakan tentang tempat tinggal kita dan mempelajari beberapa kosakata tentang rumah dan ruangan-ruangan di dalamnya. Great, let's get started. Hebat, ayo kita mulai. Okay, Neil, tell me about where you live. Do you live in a flat or a house? Oke, Neil, ceritakan bagaimana tempat tinggalmu dan kamu tinggal di flat atau apartemen atau rumah. I live in a house, in a terraced house. That means there are houses attached on either side. Saya tinggal di rumah jenis teras. Artinya rumah saya terhubung dengan rumah lain di kedua sisinya. I also live in a terraced house. Do you like living in a terraced house? Saya juga tinggal di teras. Kamu suka tinggal di rumah seperti itu? No. I would rather have a detached house, a house not connected to other houses. Tidak, saya lebih suka punya rumah detached, yaitu rumah yang tidak terhubung dengan rumah lain. Yeah, I agree. I think, of course, it would be nice to have a bigger house, but also sometimes in a terraced house, you can hear people through the walls. Yeah. And I sing a lot, and I don't like that my neighbors can probably hear me singing. Ya, saya setuju. Tentu saja akan menyenangkan punya rumah yang lebih besar, tapi juga kadang di rumah teras kamu bisa mendengar suara dari dinding sebelah dan saya sering bernyanyi. Saya tidak suka tetangga saya mungkin bisa mendengar saya bernyanyi. Yes, it's a bit close, isn't it? Ya, memang agak terlalu dekat ya. Yeah, but what do you like about your house? Ya, tapi apa yang kamu suka dari rumahmu? I like the garden. We have quite a narrow but long garden, and it faces the right direction to get lots of sun in the summertime. Saya suka tamannya. Kami punya taman yang agak sempit tapi panjang dan menghadap ke arah yang pas untuk mendapatkan banyak sinar matahari saat musim panas.
That's really good. Yeah. I also like our garden because we get a small area of sun where we can grow vegetables in the summer. So that's really nice. And generally, I quite like our house because it's quite modern. Itu bagus, saya juga suka taman kami karena kami punya sedikit area yang terkena matahari dan bisa menanam sayuran di musim panas, jadi itu menyenangkan. Dan secara umum, saya cukup suka rumah kami karena cukup modern. Okay, but is your house your dream house? Oke, tapi apakah rumahmu adalah rumah impianmu? No. Tidak. So tell me about your dream house. Ceritakan tentang rumah impianmu. I would have the house I have now, but I would like it bigger. Obviously, I would like a swimming pool, but that's not very realistic. But it's my dream house, so I can have a swimming pool. But my main thing is that I would like to live in a more beautiful area because at the moment there's quite a lot of other houses around us and I would love to live in the countryside. Saya akan tetap punya rumah yang saya punya sekarang, tapi saya ingin rumah yang lebih besar tentu saja. Saya ingin punya kolam renang, meskipun itu tidak terlalu realistis, tapi rumah impian saya, jadi saya bisa punya kolam renang, tapi yang paling saya inginkan adalah tinggal di tempat yang lebih indah. Karena sekarang ini ada banyak rumah di sekitar kami dan saya ingin tinggal di pedesaan. Yes, I think living in a prettier place would be very nice. Ya, saya rasa tinggal di tempat yang lebih indah akan sangat menyenangkan. What about your dream house? What would it be like? Kalau rumah impianmu seperti apa? I think just having space, more space, so everybody can do their own thing, but also spaces where people can be together. I'd like a kind of games room. Ooh. Saya ingin punya rumah yang lebih banyak ruang agar semua orang bisa melakukan hal mereka masing-masing, tapi juga ada ruang di mana kami bisa berkumpul bersama. Saya ingin punya ruang permainan. Yeah, I would quite like a bigger lounge because our lounge, a lounge is a room in the house where you relax and can watch TV, where you have a sofa or sofas. And I would quite like to have a bigger lounge, although we have a nice fire in our lounge, which is really nice and cozy in the winter. Ya, saya ingin punya ruang keluarga, lounge, yang lebih besar. Karena ruang keluarga kami sekarang kecil, lounge adalah ruangan di rumah tempat kamu bersantai dan menonton TV, tempat kamu punya sofa. Dan saya ingin ruang keluarga yang lebih besar, walaupun kami punya perapian yang membuat ruangan itu nyaman saat musim dingin. So what else is downstairs in your house? Apalagi yang ada di ruang lantai bawah rumah. We have a kitchen and a dining room, and we also have a utility room and a little toilet. Kami punya dapur dan ruang makan, juga utility room, yaitu ruangan untuk mencuci dan lain-lain, dan toilet kecil. And what's upstairs in your house? Dan apa yang ada di lantai atas? We have 3 bedrooms. They are all a decent size, and a bathroom. So Neil, you live in a house as well, so I imagine you have an upstairs and a downstairs. But have you ever lived in a flat?
Kami punya 3 kamar tidur yang semua ukurannya cukup baik dan 1 kamar mandi. Nel, kamu juga tinggal di rumah. Jadi aku bayangkan kamu juga punya lantai atas dan bawah. Tapi apakah kamu pernah tinggal di flat? Yes, I've lived in plenty of flats in my life. Ya, saya sudah pernah tinggal banyak di flat. So that's where everything is on one level. You might live in a block of flats, and that means that your home is part of a larger building. In the US, we normally call a flat an apartment. Jadi flat itu adalah tempat tinggal yang sempurna berada di satu lantai dan bisa jadi berada di dalam gedung besar, yaitu block of flats. Di Amerika, flat biasanya disebut apartemen. The last flat I lived in, I liked because it was the first place that I owned, and my children were babies there. So it has special memories, but it was not very convenient because it was too small and too noisy because the neighbors upstairs were very noisy. Flat terakhir tempat tinggal saya suka karena itu tempat pertama yang saya miliki sendiri, dan anak-anak saya masih bayi saat itu, jadi punya kenangan spesial. Tapi kurang nyaman karena terlalu kecil dan berisik. Tetangga di atas sangat berisik. Okay, that's all for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.